Okay, so good day everyone. So for this video, sa amin ni anaton topic for prelims laboratory, structures and types of proteins. Okay, so far sa tanan na topic na natapik na naton and matatopic pa naton sa finals, amoy ni siya an pinakamalisod sa tanan. Okay, so based on experience sa previous ko na mga estudyante, amo talaga yung pinaka nahirapan ninda na topic. Okay, structures and types of proteins. Okay, so adalan nyo talaga ni maayo kasi mapapaisip and kadamuan talaga di is malilipong. Okay, so hinay-hinayon nyo pag adal, okay, para masabutan talaga niyo in siya na topic. Okay, so let's begin. Now, a protein was defined simply as a naturally occurring unbranched polymer in which the monomer units are amino acids. So, na-topic na siya. Again, naturally occurring sinda. Okay, unbranched. So, whereas in mga branching, polymer kasi made up of many monomer units. Okay, called amino acids. Okay? A protein is a peptide. Again, peptide. Ibig sabihin sa peptide, again, damo-damo na amino acid nag-uropod. For example, ini na mga bilog amino acid nag-join sinda together, ang tawag mo na sina is peptide. Okay? Tawag mo na sina is peptide. Pwede man peptide chain. Okay? Or pwede man protein chain. Okay? Now, in which at least 40 amino acid residues are present. Okay, at least 40 amino acid residues. Again, pag sinabi na amino acid residue, okay, ang mga amino acid na involved, okay, ang mga amino acid na involved sa usad na peptide, okay, chain. Pag ang amino acid mo, okay, wala sinda nakabond, individual lang sinda, okay, wala sinda pakilabot sa kada usad, ang tawag mo sina amino acid or free amino acid. Pero once naghimo na sinda sa mga linkage, naghimo na sinda sa peptide bond, ang tawag mo na sina is ang tawag mo na sina ng mga amino acid is amino acid. So i-shortcut ko nilang AA is amino acid residue or residues. Okay? So, a protein, again, nuturoda is a peptide in which at least 40 amino acid residues are present. The defining line governing the use of the term protein, 40 amino acid residues, is an arbitrary line. Okay? So, ginasabi lang si Niklas na para mo masabi, okay, para daw masabi na usad na peptide chain or para mo masabi na an usad na okay, polymer sa mga amino acid is a protein chain, kailangan igwa ka sa at least 40 na amino acid. So minimum daw 40. So kailangan mo 40 kabilog sini na mga amino acid. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. 4, 39, 40. So kailangan mo at least 40 na amino acid residue para mo masabi na protein or protein chain ang usad mo na amino acid. Okay? Ang usad na polymer nimo. Okay? So arbitrary siya. Okay? Basically ginasabi lang niya na dili siya case to case basis basically. Okay? Dili siya gina-follow sa iba. Okay? Pero majority meaning gina-follow. Okay? The term polypeptide and protein are often used interchangeably. Okay, a protein is a relatively long polypeptide. Okay? So pag polypeptide, mas shorter siya in terms of protein. Pero pareho lang gapos na. Polypeptide, okay, basically damo-damo na peptide. Okay? Wait lang ko. Okay? So, again,
at least 40, okay, amino acid residues ang kailangan mo para mo masabi na ang usad, okay, na peptide chain is a protein. Okay? So the key point is that the term protein is reserved for peptides with a larger number of amino acid. It is not correct to call a tripeptide a protein. Okay, so basically, pag less than 40, ang tawag mo sina peptide or peptide chain. Okay? Pero pag greater than 40 or greater than or equal to 40, ang tawag mo na sina protein chain. Okay? Pero the same lang gyapon ang structure ninda pairog sina. Okay? Pag less than 40 na amino acid residues, okay, ang tawag mo sina peptide or peptide chain. Pero pag greater than 40 na, protein chain na ang tawag mo sina. Okay? More than 10,000 amino acid residues are present in several proteins. 400 to 500 amino acid residues are common in proteins, while small proteins contain 40, okay, amino acid. So, ang minimum naton, again, para masabi na ang usad na polymer is a protein or is a protein chain is 40. Okay, protein. Protein chain or protein, again, greater than 40 amino acid residues. So, ang minimum na kailangan nato na amino acid is 40. Pag naka 40 ka na, ang tawag na sa imo is protein chain or protein. Pero pag less than 40 ka, let's say 10, 15, 3, 4, okay, irog sina, ang tawag sa imo is peptide or peptide chain. Okay? Now, monomeric and multimeric. Okay, so monomeric protein is a protein in which only one peptide chain is present. So basically, mono means one, okay, is a protein in which only one peptide chain is present. So basically, irog lang sini. Okay, usad lang na peptide chain. Okay, duro-diretso. Okay. Nago ka lang usad. Okay, usad lang ina siya na chain, wala siyang kaupod, solo lang siya mag-usad. Okay, amin pag sinabi na monomeric, only one peptide chain is present. Okay? While multimeric protein, so may multi na kita, is a protein in which more than one peptide chain is present. Large proteins, those with many amino acid residues, usually are multimeric. The peptide chain present in a multimeric protein are called protein subunits. So, nani si multimeric? Basically, it is made up of more than one protein chain. Okay? Or peptide chain. Pag monomeric, one lang. Pag multimeric, okay, igwakan usad. Okay? Then, igwakapan usad. Okay? Tapos, ang nangyari, okay, nagkaigwasan, okay, bond in between sina. Okay? So, nagkaigwasan mga bond in between sa. So, nag-join na inindua. Okay? Ini sinda separate. Okay? Separate sinda pero nagkaigwa bond. Okay? Nagkaigwasan, linkage in between sinda. So, nag-join na sinda. So, ang tawag mo sini is a multimeric protein. Now, ang tawag mo na sa protein chain didi is protein subunits. Okay? Ang tawag mo sini protein, okay, subunit. Okay, for the sake of example, sabiyon ta inisyan sa taas, protein subunit 1. Inin sa baba naman, protein subunit 2. Okay? For the sake of example lang. Okay? So, may mga subunits kita ni-discuss yan. Sa pinaka-last naman din siya, si multimeric, mababalik siya. Sa pinaka-last slides, ini siya i-discuss talaga. Okay, kasi majority sa mga protein na i-discuss din is mga monomeric proteins. Okay? Again, monomeric protein, one, okay, peptide chain lang. Okay, one peptide chain lang. Okay? Pag multimeric, okay, two or more. Okay, pwede pa kita magdagdag didi sa usad pa na protein chain. Okay? So, may protein subunit 3 na kita. Okay? So, usually sa mga large proteins ini, na may igwasan mga
damo-damo na amino acid residues. Okay, kasi pag damo-damo na amino acid residue, dili na kaya siya sa usad lang na protein chain. So kailangan multiple protein chains and ma-interact to form a multimeric protein. Okay? So tandaan nyo din si protein subunit. Again, tandaan nyo si protein subunit, kanino lang siya makikita? Kan multimeric. Waran protein subunit sa monomeric. Again, nautron ko. Si protein subunit, kanino lang siya makikita? Kan multimeric. Wara san protein subunit kan monomeric protein. Okay? Si protein subunit kan multimeric lang siya. Okay? Now, chemical composition of proteins. Okay, in terms of chemical compositions, there are two types of proteins. Okay, simple and conjugated. So, madali lang yun ang difference yun Pag sinabi na simple or simple protein is a protein in which only amino acid residues are present. More than one protein subunit may be present in a simple protein, but all subunits contain only amino acid. Okay? Now, si simple protein, basically, tanan mo na component or ingredient daw is amino acid lang. So, tanan ni nasinda amino acid. Okay, ang tawag mo sa simple protein. Okay, wara kan carbohydrate, wara kan lipids, okay, wara ka sa DNA, RNA nakaupod dide sa chain nimo. Tanan inasinda amino acid residues lang. Okay? Is a protein in which only amino acid residues are present. Okay? More than one protein subunit may be present in a simple protein, but all subunits contain only amino acids. Okay? More than one protein subunit may be present in a simple protein. Basically, ginasabi lang sina, for example, ininuna mo glycine, ininpandua mo alanine, ini naman siya sabihin ta leucine, etc. Pero tanan ina sinda, okay, nanon common sa inda, tanan ina sinda mga amino acid residue. Okay? So, glycine, alanine, leucine, example lang, okay? Pero tanan ina sinda amino acid, wara kan makikita na carbohydrate, wara kan makikita na mga metal, wara kan makikita na mga lipids, etc. Okay, basta simple protein, an ingredient lang sina na protein nimo kay mga amino acid lang. Okay? Now, what about conjugated? Now, conjugated protein is a protein that has one or more non-amino acid entities. Okay, basically, aside from amino acid, igwa kita sa mga non-amino acid entities. Okay? Present in its structure in addition to one or more peptide chains. The non-amino acid components present in the conjugated protein, which may be organic or inorganic, are called prosthetic groups. Prosthetic group is a non-amino acid present in a conjugated protein. Okay, so dili kita para mas magets nyo. Okay, now we have 6 examples of conjugated proteins. Okay, we have lipoproteins, discuss na ina, si LDL, HDL, glycoproteins, metalloproteins, hemoproteins, phosphoprotein, and nucleoprotein. Okay? Now, si lipoprotein, okay, kasi same lang manin an idea sinitanan, ma-focus lang kita kan lipoprotein para madali kita. Okay, si lipoprotein contains a lipid prosthetic group. Okay, basically class, his example, okay, amo daw ini mga amino acids. So, biyon tayo inin mga bilog, amino acid residues ina sinda, ini naman na box, mga lipid. Okay, lipid molecule. Okay? So, so si lipoprotein irog sin structure na. Okay, may mga amino acid kita. Then may lipid molecule kita na included. Okay, pwede sina dirikit, pwede man dili. Okay? So, as you can see, okay, we have two molecules. Okay, sini na structure. Okay, sini na peptide chain naton. We have amino acids. Okay, mga amino acids. And we have
lipid molecules. Okay? Pag may lipid molecules ka na or igwa ka na sa mga non-amino acid component, ang tawag mo na sina is conjugated proteins. Gin-conjugate siya. Okay? So, may mga additional na kita na mga non-amino acid component. Okay? So, pag glycoproteins naman, instead of lipids, mga carbohydrate ang nagdagdag. Okay? Pag metalloproteins, mga metal ions ang nagdagdag. Pag hemoproteins, heme unit. Pag phosphoprotein, mga phosphate group. Pag nucleoprotein, mga nucleic acid naman ang nagdagdag sa imo amino acid chain. Okay? Ang tawag mo sini, mga lipid, carbohydrate, metal ions, heme unit, phosphate group, nucleic acid, ang tawag mo sina sa inda mga prosthetic groups. Okay? Mga prosthetic groups inasinda. Okay? Some proteins contain more than one type of prosthetic group. In general, prosthetic groups may have important roles in biochemical functions for conjugated proteins. So, aside sinidamo-damo pa ang mga conjugated proteins, pwede lipid lang, anada, pwede man may additional. Okay, pwede man kita magbutang pa di usad pa na prosthetic group. Okay, for example, sabiyon ta, an triangle daw, carbohydrate. Okay, carbs. Pwede kita magbutang dida. Pwede kita magbutang dide. So, piranaan aton prosthetic group dide. Dua. Okay, may carbohydrate kita, may lipid kita. Again, ang tawag mo gihapon sina is conjugated protein. Okay? Basta may additional ka na molecule na dili amino acid or non-amino acid, ang tawag mo na sina is conjugated protein. Pero pag amino acid lang tanan, class, ha? Pag amino acid lang tanan, ang tawag mo sina is simple protein. Okay? So, amin ang difference ninda. Pag simple, amino acid lang anada tanan. Wara san lipid, wara san carbohydrates, wara san metal ions, etc. Amino acid lang tanan. Pero pag conjugated na, aside sa amino acid, okay, may mga amino acid man kita, aside sa inda, igukatan lipids, may carbohydrates kita, okay, may metal ions, may heme unit, phosphate group, or nucleic acid kita na included. Ang tawag mo sini sa inda na mga non-amino acid component is mga prosthetic groups. Again, ang tawag mo sa mga prosthetic group is a non-amino acid group present in a conjugated protein. Okay, so kung huungaon ka mo, diin lang makikita si prosthetic group, makikita lang siya sa conjugated protein, never siya makikita sa simple protein. Okay, so amin ang difference ni simple and ni conjugated protein. Okay? Now, so adin specific examples nila. So heme proteins, heme unit, okay, heme unit ng prosthetic group examples sina is hemoglobin, okay, myoglobin, okay, lipoprotein, LDL, HDL, etc. Okay, so dili niyo kailangan i-memorize in table. Okay, ang kailangan niyo lang ma-memorize in siya. Okay, ini na 1 to 6. Nin mga isip specific examples, okay, ayun niyo na pag i-memorize ini kasi medyo damo-damo ka mo ni memorize ini pag memorize niyo pa ini. Okay, so okay na sa ako na ini lang ani memorize niyo. Okay? So, kung gusto niyo pa, okay, the function in the, so si hemoglobin, siya ang carrier of oxygen, myoglobin, okay, oxygen binder sa muscles, etc. Okay? So, again, i-memorize niyo lang ini siya. Amo na importante dito. Okay? Now, in general, okay, the three-dimensional structure of proteins, even those with a single peptide chain, are more complex than those of carbohydrates and lipids. Okay, the biomolecules discussed in the two previous chapters. Okay, describing and understanding the complexity in protein structure involves considering 4 levels of protein structure. These 4 protein structure levels listed in increasing complexity. Okay, so we have 4 different structures, okay, of proteins. Okay,
So, primary, secondary, tertiary, and quaternary. Primary siyang pinakasimple na structure. Masunod secondary, pantulo si tertiary. Ang pinakamalisod na structure si quaternary structure. Okay, listed in order of increasing complexity. Ang pinaka-complex si quaternary. Next, si tertiary. Masunod si secondary. Ang pinaka-simple sa indatanan si primary structure. Now, kung primary anay kita, so primary structure, itong ginapara drawing ko. Okay, itong ginapara drawing ko na may amino acid ka daw, naglink. Okay, may gawang naghimo ka kan usad na line, usad na linear line. Okay, so either pa left siya madalagan or pa right siya madalagan. So amin na ang primary protein structure. Okay? So, i-discuss lang natin siya in more detail. Okay? So, primary protein structure is the order in which amino acids are linked together in a protein. So, amin siya. Primary protein structure. Every protein has its own unique amino acid sequence. Na-discuss na natin ini siya. Okay, ito bagaan sa natatandaan nyo, itong what do you call this? Itong nalimot tulos ako. Itong sa anong tawag, anong term ito siya? Itong sa last na topic natin. Search ko anay. Nalimot lugod ako. Itong mga wait, ano ito siya? Ano ito di ade. Kung natatandaan niyo, class, itong mga isomeric peptides. Okay? So, for example, okay? Wait lang. Ba na lang. Word na lang ang butang ko. May glycine, alanine, and valine. Okay, we have 3 amino acid residues. And sabihin tayo katan usad pa. Alanine, glycine, valine. Okay? Pareho sila sa mga ingredient, pero ang mahihimo niya na protein, okay, different sa protein na mahihimo sini. So, every protein has its own unique amino acid sequence. Tanan na protein, okay, igwa siyang specific na sequence. Okay? Tanan na amo lang talaga na sequence para mahimo siya na protein. Okay? So, ini siya, pag nag-urupo din yung tulo, iba na protein, sabihin ta protein A, ang mahihimo niya. While pag irog naman siya structure, ang mahihimo niya protein B. Okay? So, primary protein structure always involves more than just the numbers and kinds of amino acid present. It involves the order of attachment of the amino acid to each other through peptide bonds. Okay? So, insulin. Okay? Insulin. The hormone that regulates blood glucose level was the first protein for which primary structure was determined. So, insulin is a hormone. Okay, hormones are made from proteins. Proteins are made from amino acid. Na-discuss na natin sa intro baga. Amino acid, mahimo sa protein. Protein, mahimo sa cells, tissue, etc. Okay? Pero aside sa cells, si proteins pwede maghimo enzymes. Okay, enzymes are different from cells, ha, dili ini magkapareho. Aside sa enzymes or cells, pwede siya maghimo hormones. Okay, hormones different in sa cells, different in sa enzymes. Okay? So, si insulin daw, siya ang pinakauna na protein. Okay, siya ang pinakauna na protein for which the primary structure was determined. Okay, the sequencing of its 51 amino acids was completed in 1953 after 8 years of work by British biochemist Frederick Sanger. Okay, now si Frederick Sanger, 8 years siya nagtrabaho para maaraman niya, okay, ang tama na pasurunod sa 51 amino acids para makahimo sa insulin. Okay? So, may specific in siya class. Diba, pepira kita na amino acid 20. Ang standard pa lang, pero 700, diba tanan? Okay, may 20 kita na standard. Okay?
ito na 20 na standard, damo-damo ang possible combination, damo-damo ang possible sequencing, ang pagpasurunod din na damo-damo ang possibility. Okay, si insulin, 51 na amino acids ang kailangan. Sa 51 na amino acid, may specific lang na pasurunod na dapat masunod para makahimo ka sa insulin class. So, 8 years na siya gintrabaho. Okay, ni Frederick Sanger. Okay, so, mas madugay dati kasi manual. Okay, manual labor siya. Di man sa manual, pero an machine, rather, na ginagamit dati is not very advanced compared sa mga ginagamit naton. Yan na. Okay, so yan na. Okay, ang mga DNA or mga protein sequencing machines naton matulin na siya. Okay, mas matulin. Okay, na ma-determine ang mga tawag sina amino acid chain. Yan na, ang mga amino acid sequence. Okay, pag sinabi na sequence ang pasurunod, okay, mas madali siya ma-determine yan na kasi mas advanced na ang mga machines naton. Okay? So today, primary structures are known for many thousands of proteins, and the sequencing procedures involve automated methods that require relatively short periods of time. So, itong sinabi ko pa lang, today, automated na kita. Okay, so mas madali. I-feed mo lang ang sample, ang machine na ang bahala mag-determine sa tama na pasurunod sa protein. Okay? So, myoglobin, aside from insulin, okay, ginagamit siya for oxygen storage in muscles, contains 153 amino acids. So, 153, okay, assembled in the particular definite order. So before kita magdiretso sini, i-discuss ko ano ini. So, amin ni class, an 153 na amino acid ni myoglobin. Matuna sa glycine, leucine, serine, asparagine, glycine, glutamine, etc. hanggang sa glycine na pinakalas. Pag amoy ni ang pasurunod mo, makahimo ka myoglobin. Pero for example, ini daw na lysine, na balyuan sa leucine. Okay, myoglobin pan mahihimo or dili na? Okay, dili na myoglobin ang mahihimo mo. Pwede ka na magkaigwasan genetic condition, sina class. Okay? So, gamay lang na mali, class. Grabe ng effects ini sa entero protein chain mo. So, amin ni kaya siya sa sinauna, madugay talaga ang sequence sa pagpausad-usad nimo sa amino acid. Okay? So, imagine mo, 153. Kailangan mo aramon inaasinda ang tama niya na pasurunod. So, it takes, okay, a very long time to know, okay, the correct sequence, okay, of the amino acids. Pero yan na, madali-dali na lang. Ibutang mo lang siya sa machine, and machine na ang bahala mag-determine sini. Okay, san pasurunod. Okay? So, it contains 153 amino acids, okay, in this particular order. So, dili nyo kailangan i-memorize ini, ha? Okay, dili nyo kailangan i-memorize ini. Ginapakita ko lang sa iyo. Okay, and structure. Okay, ang primary structure ni myoglobin. Okay? So, glycine, leucine, serine, asparagine, hanggang sa pinakalas na glycine, dapat amo ini siya. Ang tama niya na sequencing. May nagpalitan lang dida. For example, aside sa nawara, sabihin ta may nag-change daw. Sabihin ta ining duwa nagka-interchange ng duwa. Myoglobin pa ba mahihimo or dili na? Okay, dili na myoglobin na mahihimo mo sa to. Iba na ito siya na protein naman. So para ka makahimo sa myoglobin, kailangan amo ini an specific structure na dapat, okay, amin specific sequence sa amino acid na dapat masunod. Okay? Now, balik kita di. The primary structure of a specific protein is always the same regardless of where the protein is found within an organism. The structures of certain proteins are even similar among different species of animals. For example, the primary structure of insulin in cows, pigs, sheep, and horses are very similar, okay,
both to each other and to human insulin. Until recently, this similarity was particularly important for diabetics who require supplemental insulin injections. Okay? So, the primary structure of a specific protein is always the same. Okay? Regardless where the protein is found within an organism. Okay? So, ibig sabihin sina class, in similar species, for example, ako, tagka mo, ang insulin ko, ang pasurunod sa amino acid para makahimo sa insulin nakon, pareho sa insulin niyo. Okay, ang pasurunod ba? Okay, ang sequencing sa mga amino acid para makahimo sa insulin ko, pareho man sa pagpasurunod sa amino acid para makahimo sa insulin niyo man. Okay, the structures of certain proteins are even similar among different species of animals. So, an structure daw sa insulin sa cows, pigs, sheep, and horses, pareho man. Okay, dili lang siya sa similar species. Okay? So, pwede man siya in different species. For example, ang sa tao na insulin, pareho sa insulin sa cows, pigs, sheep, and horses. Kasi guman nila sinda insulin. Kailangan man i-regulate ang blood sugar ninda. Okay? So, kaya, class, para kung makahimo, or para makahimo sila ng mga insulin na gina-inject, hali na sila sa mga cows, pigs, sheep, and horses. Okay, gina-harvest nato nila sa inda. Dili ko sure if mga cadaver or mga patay na okay, nan sa mga slaughterhouse, pero buwan amo atay na siya, minsan ginalinisan lang niya siya kasi safe man gyapon niya siya gamiton. Okay? So, gina-harvest ina sa inda, okay, sa mga hayop, tapos engineer sila sa mga laboratory, okay, sa mga pharmaceutical laboratory, then pwede na siya i-sell sa mga tao. Okay, so this is very costly way of replicating insulin. So kaya kung papapansin nyo, mahal ang insulin na ginabaligya. Okay, kasi mahal ang process sa paghahimo sini. Okay, tapos yung mga issue pa ini sa mga patent. Okay, so in an insulin class, okay, ini na mga injectable insulin, siguro pag higher years nyo i-discuss ini sa iyo. Okay, grabing controversy sini. Okay, in mga injectable insulin, kasi ang iba ng mga manufacturer, okay, grabe sinda magsukot talaga, class. Okay, grabe sinda presyo sa insulin. Okay? Kasi may mga problema sa mga patent. Okay? Ang patent, basically, amin ang instruction or tawag sina, amin ang karapatan ba, basically. Okay? Karapatan sa usad na company na mag-produce sa insulin. Okay? So, kadamuan sa mga company na may hawid san patent, habo ninda ihatag sa iba na kumpanya. Okay, sinda lang basically ang sole producer sa insulin. So, take over ninda ang market sinin insulin. So, pwede sinda magsukol kung nanong gusto ninda, kasi sinda lang ang maaram, maghimo sina. Okay, so amin na medyo controversial. Okay, sinin kan insulin. Okay? So, regardless sina, okay, diretso kita. So, ang best last, okay, second to the last is primary protein structure. Okay, so to further explain, okay, the primary protein structure, an analogy is often drawn between the primary structure of proteins and words. Okay, words which convey information are formed when the 26 letters of the English alphabet are properly sequenced. Okay, proteins are formed from proper sequences of the 20 standard amino acids. Okay, just as the proper sequence of the letters in a word is necessary for it to make sense. The proper sequence of amino acids is necessary to make biochemically active protein. Furthermore, the letters that form a word are written from left to right, as are amino acids in a protein formulas. Okay? So,
Ini siya na sentence, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay, this sentence contains all the letters in the alphabet. Ini siya na sentence. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 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 L, M, N, O, P, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so ina siya ini na word that contains all the letters of the English alphabet. Okay, basically class, ang ginasabi lang sinina slide basically, kailangan mo sa tama na sequence para ka makaproduce sa tama man na protein. May nagkamali lang, okay, sa mga amino acid na pasurunod, mali na ang mahihimo mo na protein, iba na protein ang mahihimo nimo. For example, kung ini siya daw, okay, ini daw na sentence, okay, sabiyon ta, letter I ini, ovir, okay, letter I daw ina. So, same pa ba na sentence ang maghihimo naton? Okay, iba na. Kasi may nag-change. Miskin usad lang na letter, iba na change. Or iba na change. Iba na ang maghihimo naton na sentence. Iba na ang makonvey naton sa kapwa naton na tawo. Sabihin tayo X, naging Z. Foz. Okay, tama pa ba na siya? Amo pa ba gyapon? Amo ba gyapon ang meaning niya? So, iba na. Okay, the quick brown fox jumps over the lazy dog. So, iba na an, okay, masasabutan sa tao mo pag sinabi mo na sentence, unlike pag sinabi mo an irog sine. Mas masasabutan ninda ini. Okay, so, basically, amin na sa primary structure class, tandaan nyo lang, okay? So, tandaan, ang pinaka-importante mo lang sinina slide talaga class ini. Okay, ama lang gusto ko i-highlight. Proteins are formed from the proper or the correct sequence. Ang tama na mga pasurunod sa 20 standard amino acids. Okay? So, kailangan mo, again, ang tama na pasurunod para ka makahimo sa tama na protein. Okay? So, isa na example, okay, sickle cell anemia. Amo yung ginamention ko dati sa iyo class, it's about sa mga genetic condition. Okay? So, sickle cell hemoglobin, okay, this sickle cell anemia basically is a condition which affects the red blood cells. Okay? So, kung matatandaan niyo, RBCs are disc shape. Okay, pag overhead, okay, irog sini ang shape ninda, may gisandan concavity dito sa tunga. Amoy ni an bird's eye view ninda, pero pag naka-side view sinda, pairog sinda. Okay, may concavity kita on each or on the top part and on the bottom part. So, side view, bird's eye view ninda. Sickle cell, basically, pairog na sinda. Baka sinang sickle, yung ginagamit baga sa pag-harvest ng mga wheat, rice. So, sickle. Okay, from here, naging irog sini an RBC naton. Okay? So, sickle cell hemoglobin is a result of a point mutation in the beta-globulin chain. This point mutation replaces alanine with thymine at codon 6 of a beta-hemoglobin chain. This causes the switch from glutamic acid to valine. Okay, this causes the switch from glutamic acid to valine amino acid. Okay, the valine type amino acid causes red cells to sickle when exposed to a low oxygen threshold. So, inin mga alanine, thymine, kung natatandaan nyo yung nasinda, ang minasindaan mga nitrogenous bases sa DNA. So, si guanine, kung natatandaan nyo yun siya sa grade 9 ata, grade 10, guanine, cytosine, alanine, thymine, okay, sa DNA. Tapos, with the addition of uracil, ginatbalyuan si thymine. Si uracil, din mo siya nakikita siya kan RNA. Okay?
So sa DNA amo ini siya DNA. Pag RNA naman amo ini. Pag RNA wara si thymine. Okay, si thymine wara siya sa RNA. DNA, guanine, cytosine, alanine, thymine. RNA, guanine, cytosine, alanine, uracil. Okay? Now, inisinda amoy na nagahimo sa mga amino acid naton. Okay? Tulo na sequence ninda. Okay? Amon mahimo sa amino acid. So, for example, amo ini. Dili kita maka-focus. Ano itong kamot? Okay. Now, this is a normal. Okay, di na kita ma-focus sa left side. Yan na ini. Kami normal. Now, ang DNA naton, GAG. Okay, so, guanine, alanine, guanine. Okay, so, di ba, DNA, double helix siya. So, may mga pairing na sinda. Guanine, ang ka-pair niya sa cytosine, alanine, ang ka-pair niya sa thymine. Okay, so, guanine, alanine, guanine pairs with cytosine, thymine, and cytosine. Okay? Now, anong nangyayari sini class, ini siya nasa bottom part, okay, i-replicate natin ini siya. Okay? So, magiging RNA siya. From DNA, magiging RNA siya. So, CTC, okay, magiging GAG. GAG codes for glutamine. GAG, siyaan ma-code sa glutamine. Pag nagka-glutamine ka, glutamic acid, glutamine is GLN, glutamic acid dapat ini, dili glutamine, mali ako. Okay? So, glutamic acid, siyaan kailangan mo para ka makahimo sa normal protein. Okay? Kailangan para magkaigo kita sa normal na RBC. Noon nangyari, nagkaigo kita mutation. Okay, nagkaigo mutation specifically sini. Instead na GAG, GTG ang nangyari. So, GTG, ang magiging pairing na CAC instead na CTC. Now, CAC, okay, magiging GUG instead na GAG. Guanine, uracil, guanine. Okay, GUG. GUG, siyaan ma-code sa valine. Okay? Now, si valine, gin-replace niya si glutamic acid. Once na-replace na si glutamic acid, amo na ini ang mangyayari sa mga RBC mo. Okay, bagasin din mga sickle. Hinabang okay, ano ni kamatayan, ng weapon ni kamatayan, or yung ginagamit sa yung ginagamit sa pag-harvest ng wheat. Okay, sickle. Okay, so amin na nangyayari. Sa sickle cell anemia. Okay? So, gamay lang, class. Kita nyo, amo lang ini. Nagkabaliktadan. Grabe na an effect. Okay? So, gamay lang na change sa imo DNA. Grabe na an effect sa protein. Grabe na an effect sa cells naton. Okay? So, amin ang ginaparasabi ko sa inyo sa tuna pa lang class na may mag-change lang sa DNA, maapektuhan ang protein. May mag-change lang sa protein, maapektuhan ang cell. Mag-change lang sa cell, may ma-affect na organ, then organ system, maapektuhan si organism or an human nimo. Okay? So, amin ang very specific kasi dapat. Again, proteins are formed from a correct sequence of the 20 standard amino acids. So, may nagmalik ka lang na usad, irog na sinian magiging effect sa imo body. Okay? So, nanon pagkakaiba nanon magiging effect san sickle cell nimo. Okay? Sa lawas. Basically, pag may sickle cell ka, gamay-gamay lang ang hemoglobin na pwede masulod sa imo red blood cell. So, na naman si hemoglobin. Hemoglobin, ang pulos ni hemoglobin, siya ang dida ma-attach basically ang oxygen. Okay? So, imagine nyo, si hemoglobin, baga siya ang bag niyo. Okay, siya ang bag niyo.
tapos ang oxygen ang mga gamit na ginabutang nyo sa bag niyo. So pag dako ang bag nimo, damo-damo ang oxygen ang pwede mo mabutang sa imo bag. Pero pag may sickle cell ka, imaginein mo ang bag mo gamay-gamay lang. Mga sling bag lang, basically, sling bag. Okay? So gamay lang ang pwede mo mabutang dito. Gamay lang na oxygen ang pwede mo mabutang dito. So low oxygen, okay, causes anemia na class. Okay? So pwede ka na magka-episodes or magka-anemic episodes if igwa kasi ni na genetic condition. Okay? Ang iba na tao asymptomatic sini. Okay? Asymptomatic basically dili damo na red blood cell din daan may sickle naga-present sa sickle cell traits. Okay, basically nangyayari sina namana lang ninda sa usad na parent. For example, sa family ninda papa mo prevalent ini siya, pero sa kanda mama mo dili siya prevalent. Okay, tas namana mo, okay, namana mo siya, katunga lang ang namana mo, hali lang kan father side nimo. Pero pag kan mama mo, tagkang papa mo, prevalent inisinda na genetic condition, then sa imo, okay, 100%, okay, pwede mo mamana talaga ina siya. So, amin ang delikado sa sickle cell na. Okay, pag both parents igwasina sa in the genetic traits. Okay, kasi dako-dako na chance talaga or damo-damo na RBC nimo ang magiging irog sini. Okay, kasi from both parents mo namana instead for kung sa usad lang nimo namana na parent nimo. Okay? So amin na siya for sickle cell anemia. Now that's all for the primary structure of proteins. Okay? Now, secondary, this will be the last topics din na video. Itutungaon ko siya kasi maorohalaba ini na video if tutunaon ko siya from the very beginning hanggang sa pinaka-last. Okay? So, hanggang secondary lang kita sini na video. Okay? Now, secondary is the arrangement in space adopted by the backbone portion of a protein. The two most common types of secondary structure are the alpha helix and the beta pleated sheath. Okay? So may duwa kita na secondary protein structure. Yung kita alpha helix, yung kita beta pleated sheath. Again may duwa kita na type, alpha helix tag beta pleated sheath. Okay? The type of interaction responsible for both of these types of secondary structure is the hydrogen bonding between the carbonyl oxygen atom of a peptide linkage and the hydrogen atom of an amino group of another peptide linkage farther along the protein backbone. Okay? Okay, so dili kita ma-focus. Okay, wait lang. Andun maganda. Ay, inasabi ko na yun siya. Okay. The protein backbone segments involved in the hydrogen bonding can be two segments from different backbones or two segments of the same backbone that folded back upon itself. Okay, basically class, okay, pag sinabi na secondary protein structure, pwede ka igwasan duwa na protein, okay, tas nag-join sinda, pwede man igwa kan usad na protein pero nag-fold. Okay, nag-fold siya. So nanon gusto ko i-explain dide. Okay, for example, kan primary ani kita. Ibalik ta si primary then i-compare naton kan secondary. Kasi primary paerog sini. Duro-diretso lang siya. Side to side connection. Okay? So nano ganin naga-connect dide? Okay, sini na side na ini siya amin ni an COOH while ini amo an amino group naton COOH amino group naton, so on and so forth. Okay, COOH ma-connect pa amino, COH amino, COH amino, COH amino. Okay? Now, si secondary class same gihapon. COOH gihapon siya. Okay? Carbonyl or carboxyl and the amino group gihapon. Si carboxyl tag amino group gihapon. Ang magkakaiba sininda class,
Kasi ini si primary side to side connection. While ini si secondary, dili siya side to side. Okay, ang nangyayari, pwede, okay, so we have an, ano siya, COOH and amino, COO, or basta aram nyo na ha, ang sa left side COOH, sa ini naman NH2, COOH, NH2. Okay, pwede kayo mangyari, we have another protein chain dide. Example, we have another protein chain dide. Sinina side, okay, ini na part na ini siya, amo ini an COOH. While ini naman, amo an amino group. Pwede mangyari, magka-equal link pairog sini. Okay? Nag-link sindan duwa, okay? Tuna sa COOH, pakade sa NH2. Sining panduwa nimo na, sa imo panduwa na peptide chain. Okay? So, pwede mag-irog sini. Pwede man, nag-irog ka sini. Okay? So, ini pagduaan. May duwa ka. So, may duwa kan subunit 1, subunit 1, tag subunit 2. Pero ini usad lang. Ini siya is a multimeric. Ini siya monomeric protein. Okay, COOH gihapon, NH2. Okay? Wait, koloran ko na lang para madali. May para dili malipong naton anakon niya drawing. Okay, pag naka-red, COOH, sa right, so sa right, sa right, sa right, sa right. So, sini-adin na siya didi, kasi sa right. Okay? Tapos, pag naka-blue, na din color didi. Okay. Adi. Pag blue naman, amo an NH2. Ay. NH2, 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 NH2. So, NH2, amino. Okay, tapos, pag red naman, amo an COOH. Tama ba? Amino, amino, and COH wait lang, baka may mali ako, wait lang ha, carboxyl na siya. Tama ba? Amino, amino, COH. Amino, COH, amino. Okay, amino gyapon ang last today. Okay, amino gyapon ang last nga dapat. Ano siya? Dapat COOH ang last niya. Wait, di na ako nagkamali. Pili ko nagkamali ako. Hindi na overthink ko lang. Wait lang. Di galin mali ko. Di galin sa atubang ko ng mali ko. Okay, mali ini didi. So, lahat magkabaliktadan nito. Sorry, kaya mga mali. Okay. So, ini. Dapat adi din red, tapos blue, adi didi. Ayan namin, tama. Okay, so pag irog sini class, we have only one protein chain. Now again, ang naka-red, aminan mga carboxyl, ang mga naka-blue, amino. Okay? Pag nagkaigwa kita sa irog sini, nagkaigwa sini na curvature, and basically, ang nangyayari sina, nagkakaigwa kita mga irog sini na bond. Okay, nagkaigwan irog sini na bond class. Amin yung secondary protein structure. From this carboxyl group, nagkaigwan attachment
nagpakadesini na amino group. Okay? So basically may duwa siya na amino group na ka-attach, may kabit siya basically. Nakakabit siya didi, nakakabit siya didi. Okay, may duwa na attachment siya. Pero the same gihapon siya carboxyl and amino gihapon. From here, nag-attach siya didi. From here, nag-attach siya didi. Okay, kaya kata nagkaigwasin na curvature. Okay? So, ini siya pag usad lang, ini naman pag duwa. So, i-drawingan ko na lang otro de para, or koloran ko na de para madali niya ma-differentiate. Okay. Ito na. Ano ito de? Oh, hindi siya nagpapakita ito. Ano itong color? So, ang mga blue naton. Okay, amino group ini, 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 ini, ini. Okay, tapos mga red naman, ina, okay? So, the same concept in duwa. Okay? So, ini siya na carboxyl group didi nimo, nagkaigwang kabit didi. Okay? Sini na panduwa na subunit nimo. Okay? Di na siya na kontento didi, nagkikabit pa siya didi. So, anong nangyari, nagkaigwit ang secondary protein structure. Again, pag primary class, side to side lang. Okay? Amo lang inasindaan maigwang connection and may peptide bond. Pero pag secondary na kita, okay, nagkakarabitan na sinda. Okay, nagkakarabitan na sinda. Okay? So, tandaan nyo, ito din is a hydrogen bonding between a carbonyl oxygen atom of a peptide linkage and the hydrogen atom of an amino group of another peptide linkage farther along, tama yun kailangan tandaan, farther along the protein backbone. So, dili siya magkahalapit farther along the protein backbone. Ang keyword dide. Okay? So, dili sinda magkahalapit, ha? Ini magkaiba, dili sinda magkalapit. Okay? Dili sinda magkalapit, magkaiba sinda. Okay? Ini magkaiba. Okay? Magkaharayuan sinda, pero nagkaigwa sinda connection. Magkaiba ini sinda, pero nagkaigwa sinda connection. Okay? Ang tawag mo sina, secondary protein structure. Now, i-differentiate natin si alpha helix at si beta plated sheets. Okay? Okay? So, basically, ang pagkakaiba lang ni alpha helix and ni beta plated is sa pairog sini. Okay? Kung magkaiba or main difference in the class is kung igwasan duwa ka na protein subunit or kung igwa ka lang usad na protein. Amo lang yun na basically ang difference ni beta plated tag ni alpha helix. Okay, kan alpha helix sana kita. An alpha helix structure is a protein secondary structure in which a single protein chain adopts what resembles a coiled spring helix. Okay? With the coil configuration maintained by the hydrogen bonds. The hydrogen bonds between the NH and the COOs. Okay? Basically, sa alpha helix nimo class, irog siya sini. Kaya amin ni an configuration. Okay? Ni alpha helix nimo. So, amin ni siya si alpha helix. Okay? Okay, dito kita. Mas detailed din siya na slide. Okay? So, as you can see, sini, okay, fokusan taan na ini siya. Okay, yawan na ito siya. Pabayaan taan ni iba, iniani na box. So, as you can see, ini siya na box, amin yan primary structure na class, di ba? From the amino group, in color blue, and carboxyl group, nagkaigwa kita binding sa inda, ang tawag mo sina primary. Di ba? Pag primary, nang tokdo ko, side to side lang sinda. Ini siya side to side man lang. Pero nano nakita naton, dili siya na kontento, kaya nagkaigwa siya san kabit. Okay, ang kabit niya adi sa kabilang ibayo. Okay?
So nagkaigwa siya sini na connection. So once nagkaigwas ang connection, basically na-twist mo. Okay, gina-twist mo ang protein. Okay, ang protein chain gina-twist mo na from a line. Okay, once nagkarabitan ni na sinda, nagairog na siya sina class. Okay, nagkakaigo ka sa ni helix structure. Okay, once na nagkarabitan na ina sinda. Okay, iniman siya. Okay, focus utol kita sa panduwa na box. Okay, NH2 or amino group in blue, COOH, carboxyl ini. Okay, maigwasin dan connection na duwa. Okay, pero nano ini siya, kala niya aram niya na ginakabitan siya sini. Anong ginimo yan? Nagpangkabit man siya. Okay, naghimo man siya, okay, kabit sa kabilang ibayo. Okay, pakarabit-kabit sinda. Okay, once nagparakabit-kabit sinda from a line, okay, nagkaigwa sindasan pairog sini. Okay, helix structure. So ini siya, amin ni basically ini siya, okay, ini amin ni an bird's eye view. Okay, pag nagkita ka from the top, okay, yung kita mo siya, amin makikita mo. Okay? So amin na class, pag alpha helix, okay, further details about the alpha helix secondary protein are the twist of the helix forms a right-handed or clockwise spiral. Okay, pairog sa inyo. Okay? The hydrogen bonds between COO and NH entities are oriented parallel to the axis of the helix. Okay? A given hydrogen bond involves COO group of one amino acid and the NH group of another amino acid located 4 amino acid residues further along the spiral. This is because one turn of spiral includes 3.6 amino acid residues. Basically, ang ginasabi si number 3 nimo, mabilang ka tulo na amino acid, then amo ka magkakaigwasan kabit. So, dide, 1, 2, 3, 4 kabit. 3 to 4 or 3.6. Okay, 3.6 or 4. Okay? Mabilang ka from here, from this binding, mabilang ka tulo pa upat. So 1, 2, 3, 4 kabit. 1, 2, 3, 4 kabit. 1, okay, 2, may go pa rin sa gilid sa pang-pattern, may go danusad. 1, 2, 3, 4 kabit. Okay, mga 3 to 4. Okay, bago ka pwede magkakabit. Okay? All the amino acid R groups extend outward from the spiral. There is not enough room for the R groups within the spiral. Basically, ang mga R group nimo, okay, amin mga loyal, wala asin din mga kabit. Okay, mga R group nimo amin ni. Inin mga green. Okay, wala asin dan pakilabot, nagpakarabit-kabit sinda didi sa tunga. Okay, inin mga R group. Okay, wala asin dan pakilabot sina. Okay, mga loyal ina sinda ng mga katawuhan. Okay, adala sinda sa labas. Okay? So again, alpha helix, na nung kailangan tandaan kan alpha helix, kung mapapansin natong class, 1, okay, protein chain only. 1 protein chain lang. Haka dili siya pareho san irog sini na duwa, ha? Usad lang siya na protein chain, nagkaigwasan mga turns. Okay, nagkaigwasan mga turns. Okay, kaya kat nagkaigwasan ni na helix structure. Ano pang kailangan tatandaan? Na anong tawag sini na bond? Okay, ang tawag mo sina na bond is oxygen bond. Okay, oxygen bond ang tawag mo sina. Pag hinunga ka mo again, nano na bond? Okay, an ada sa alpha helix, we have peptide. We have 2 bonds, ha? May duwa kita na bonded eh sa alpha helix. Peptide bond, tapos oxygen peptide bond saka oxygen bond. Si peptide bond nimo same san sa primary, from amino pakadto sa carboxyl. Okay, amin na siya si peptide bond nimo. Okay, nanong pagkakaiba ni peptide bond tag ni oxygen, si oxygen bond same gihapon, NH2 amino pa COOH. Pero nanong pagkakaiba ni oxygen tag ni peptide class? Nanong pagkakaiba ninda? Okay, i-resonaton. Okay, i-resonaton siya tas kitaon ta. Nanong pagkakaiba ninda?
Si peptide bond, okay, side to side. Okay, side to side. Amin ni an included sa peptide bond nimo. While oxygen bond is farther, okay, from each other. So, pag sinabi ng peptide bond, a bond between the amino group and, a side-to-side bond between the NH2 and the carboxyl group. The amino group and the carboxyl group. Side-to-side, magkatakin sindaklas. Pag oxygen bond naman, a further bond. Okay, magkalayo na bond from the amino group and the carboxyl group. So, amin ang kailangan nyo lang tandaan kan alpha helix. Una, usad lang na protein, okay, clockwise niya pagtalibod, okay, may duwa na bond. Nano ang duwa na bond? Peptide bond, side-to-side bond sa amino tag COOH. Aside sa peptide bond, igwa kan oxygen bond. Oxygen bond, further bond from each other. Sino ini na each other na ginamin? Si amino group tag si COOH gihapon. Okay? And aside pagali sina, di inahanap si R group mo outward. Involved sinda sa oxygen bond? Dili. Involved sinda sa peptide bond? Dili man. Ha? Si R group mo, okay? Hindi ko pwede isurat ini. Okay, di na lang. R group, tandaan nyo, sa alpha helix, okay, secondary protein, R group, not involved in the peptide or oxygen bond. Okay, sa amin si R group nimo, dili siya involved sa peptide. Okay, waran R group dide, amo man dide, waran R group dida. Okay, so si R group mo, waran pakilabot sa mga karabitan ninda. Okay, chill lang si R group. Okay? Now, pandua is beta-pleated sheet. Okay? Okay, a beta-pleated sheet structure is a protein secondary structure in which two fully extended protein chain segments in the same or different molecules are held together by hydrogen bonds. Ay, wait, hydrogen... Ay, sorry. Dili galing ni oxygen. Paano ko? Hala, namali ako. Pa-change na lang gali ako, paloko. Hydrogen bonds gali ni class. Sorry. Dili ni oxygen. Ha? Hydrogen bonds galito. Pasensya na. Okay? Nalipong ako. Hydrogen bonds galito. Pero same gyapon, ha? Hydrogen not involved in... Sorry. Hydrogen bond dapat eh. Ha? Pa-change na lang sa oxygen into hydrogen. Okay? Pero same gyapon an definition, ha? Balyuan lang ang word na oxygen sa hydrogen. Pero same gyapon ang explanation. Okay? Now, dili kita. Hydrogen bonds form between oxygen and the hydrogen peptide linkage. Atoms that are either in different parts of a single chain that folds back, called interchain, or between atoms in different peptide chains, and those proteins that contain more than one chain interchain. In molecules where the beta-pleated sheet involves a single molecule, several U-turns in the protein chain arrangement are needed in order to form the structure. Di na maganda. Okay, didikit ta. Now, si beta-pleated sheet nimo, okay, amin yung panduwa na example. Again, nanon sabi ko, sa secondary protein structure, pwede siya irog sini. Si alpha helix mo, amo ini. Si alpha helix, irog siya sini. One protein chain lang ang included, pero pag beta-pleated, pwede siya either of the two. Beta-pleated sheets. Okay, so tibayan nyo mag-imagine di class. Okay, kasi kung matibay ka mag-imagine sini, madadalian ka lang talaga sini na topic. Okay, sa imagination lang talaga ni. San una, san gin-discuss ini sa amon, kay sang college pa ko, wara ko talaga nasabutan ini. Nasabutan ko lang ini siya, gana na nagatukdo na ako. Okay?
So, dili ako matibay mag-imagine dati. Okay? So, matibay ka mag-imagine niya na, madadali lang inisay mo na topic. Okay? Again, pag alpha helix, usad lang na protein chain. Usad lang bagay ini siya. Okay? Nag-bend lang siya. Pag beta-pleated sheet, pwede siya irugsiniman, pwede siya may duwa na protein chain. Okay? We have one subunit and we have the second subunit. May duwa ka na protein chain, nagdikit sinda. Or may usad ka na protein chain, may nag-bend lang or may nagkabit from a different group. Okay, from here, nagkabit daw dito. Okay, balik ito kang beta-pleated. So, tunga-tunga untay ni. Okay, from the top, a beta-pleated sheet structure is a protein secondary structure in which two fully extended protein chain segments in the same or different molecules are held together by hydrogen bonds. In the same, basically, ginaminta ini. In the same or in two different, meaning ginamin. Or either of the two ang pwede daw mangyari. Now, hydrogen bonds, again, form between the oxygen and the hydrogen peptide linkage. So, basically, ang ginamin gihapon sina, pareho sa alpha helix, oxygen sa COOH, and an hydrogen ni amino group. So, COOH tag amino group gihapon ang involved di class. Ha? Sa COOH tag si amino group gihapon. Ay, ano nalagali ako? Hala, kamera nagkalipong-lipong na ako. Baliktadan gali ini. Pa-change nilang gyapon ako, pabutang dala ako sa arrow. Okay, baliktad gali ini siya. Sorry, namali ako. So, COOH dapat pa NH2. Okay, so mag-i-interchange nyo ni class. Ha mo man ini. COOH and NH2. Okay, magka-i-interchange nilang yun doon. So, hydrogen bonds matuna ka sa COOH pakad to sa NH2. Okay? So, ayun kita de. Okay, that are either in different parts, okay, of a single chain that folds back. So, ang tawag mo daw, pag animo beta-pleated sheet, usad lang daw na chain, tag nag-fold, ang tawag mo sina intra-chain. Pag between two atoms, in different peptide chains, okay, ang tawag mo naman sina is inter-chain. Okay, so basically, for example, irugsini. Okay, may usad ka lang na protein chain, nagkaigwasan bonding dida, ang tawag mo sina intra-chain. Okay, pero pag may duwa ka naman na protein chain, nagkaigwasan bond dida, ang tawag mo sina inter-chain. Okay? In molecules where the beta-pleated sheet involves a single, sad lang daw, several U-turns, okay, in the protein chain arrangement are needed in order to form the structure. Basically, inina part, ina na nag-U-turn nimo, ang tawag mo sina is U-turn man. Ina na nag-turn, ang tawag mo sina U-turn. Si U-turn, makikita mo lang siya kan intra-chain, dili siya makikita sa inter-chain. Okay? So again, i-ano ko na lang. May mo kon usad didi na nagata. Magata usad didi para wait lang. Tapusong ko ba anay or tapusong ko anay. Tandaan mo kung okay, tapusong ko anay si beta-pleated, then i-differentiate na natin sinda ni alpha helix. Okay, so balik kita. Now, this U-turn structure is the most frequently encountered type of beta-pleated sheet structure. This happens if only, tandaan nyo, only single protein chain is involved. Okay, so irugsi ni class, beta-pleated sheet ini siya. Beta-pleated sheet, pero usad lang. Okay, usad lang na protein. Okay, same sin. Okay, inasin ng duwa, beta-pleated sheet with
Dili. Oh, wait lang. Oh, pero wala pinakita ni U-turn dili. Dili. Okay. Amin siya. Okay, so ididihan kita ma-focus. Tadtawad na ini siya. Okay? So, as you can see, okay, dire-diretso siya. Then, nakita nyo ini na turn. Okay, ang tawag mo sini na turn and sini na turn is an U-turn. Okay? So, usad lang siya na protein chain, ha? Usad lang ini siya, dire-diretso. Usad lang siya, dire-diretso. Okay, the hydrogen bonds formed here are called interchain. Okay? Now, pag didi naman, okay, basically ini siya class. As you can see, ini baga didi na bagan, ini. Okay, maximize. Ini siya din na part. Basically, tuna ka didi, ching, 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 ching. Nagbaba siya, nag-turn siya pa kadi. Okay, amin yung U-turn portion mo didi. Okay? So again, nanong kailangan tandaan, sini na slide, pag usad na chain lang, makikita mo si U-turn, ha? Pag usad lang na protein chain, tag beta pleated siya, automatic may U-turn na ina. Pag single chain lang, may U-turn, ang tawag mo sina interchain. Inter, sa sadiri lang niya. Okay? Interchain, sa sadiri lang niya. Okay? Now, beta-pleated sheet structure that occurs when portions of two different peptide chains align parallel, okay, to each other. Okay, the term pleated sheet arises from the repeated zigzag patterns in the structure. Okay, now ini siya class, ang tawag mo na sini beta-pleated sheet interchain. Ito kanina beta-pleated sheet, kita daw kadamo-damo kun mali didi. Intragalinyo. Pasensya na class, ha? Pasensya na talaga, ha? Medyo lipong ako sa naghimo sini. Okay? Intra dapat ini. Tama ba? Okay, intrachain and interchain. Okay, intra sa sadiri. Sorry. Intrachain dapat ini. Sorry pa. So again, ang tatandaan naton, pag single protein chain, intrachain. Okay, pag may intrachain ka, may U-turn ka. Okay, among kailangan nyo tandaan lang sini. Kan beta-pleated sheet, intrachain. Pag sinabi na intrachain, again ha, para klarado kita, pag sinabi na beta-pleated sheet, intrachain, usad lang na protein chain, tapos may U-turn siya. Okay? Now, kan beta-pleated sheet, interchain kita. Pag sinabi na interchain class, may two different peptide chains na kita. So, may mga subunit na kita di. Ini siya na blue. Okay? Ini siya sa baba, iba ini na protein chain. Ini sa taas, iba na protein chain. Okay? Now, the term pleated sheet arises from the repeated zigzag pattern in the structure. Okay? So, nakita nyo yung mga zigzag. Okay, may mga zigzag sinda. And we have bonds. Okay, that. Okay, may mga hydrogen bonds kita. Oh, nakikita nyo class. Okay, may mga hydrogen bonds kita in between sa mga in between sa mga tawag sini. In between sa in two different chains. Okay? So, inin sa taas, okay, may bond, bulag sinda. Okay, magkabulag dapat talaga sinda. Pero kung nakita nyo, okay, nagkaigwasan bond dida. Okay? So, ang tawag mo sila ng mga bond, hydrogen bond gihapon. Okay? Nanong pagkakaiba, sini na hydrogen bond, tagsan hydrogen bond dide. So, ini na mga hydrogen bond class, nangyari kasi, ang hydrogen bond mo adi dide. Kaya ka nagkaigwasin mga zigzag baga mga pa-wave kasi may mga bond ina dida. Okay? Kasi dapat pag primary baga class gantok do ko sa iyo, diretso lang ina siya. Pa-straight lang dapat ina sinda. Pero once nagkaigwa ka ng mga bond, okay po, pwede mo ma-configure an tawag sina an direction. Okay, san imo protein. Kaya ka nagkaigwa sin mga pa-wave na structure. Okay? Ini man ang beta-pleated sheet, okay, ang nangyari, yorog sini. Okay? So, anong kailangan tandaan? Kan interchain,
Okay, 2 different peptide chains are involved. May U-turn didi or wara. Okay, wara san U-turn. Dili niya kailangan mag-U-turn class kay nano. Okay, igwan na siya san. Okay, may duwa ka na protein chain didi. Dili mo kailangan mag-U-turn didi kasi may duwa ka na protein chain. Kailangan mo lang sa U-turn pag pusad lang na protein chain an ada sa imo. Okay? So very few proteins have entirely alpha helix or beta pleated sheet structures. So gamay lang na protein an tanan alpha helix or tanan beta pleated. Basically, ini si alpha helix tag beta pleated, mga additional sinda na structure sa usad na protein. Yan makikita nyo kung ano ibig ko sinasabihin. Okay, instead only certain portions, okay, of the molecules of most proteins are in this configurations. It's also possible to have both an alpha helix and beta pleated sheet structure within the same proteins. Helical structure and the pleated sheet structure are found only in portions of a protein where the amino acid R groups present are relatively small. Pag gamay lang daw ang R group mo, ang size ba? Okay, ang size sa R group mo, kung gamay lang, pwede ka magkaigwasin eh. Okay? Kasi dili siya ma-interfere sa itong mga pazur-zigzag na mga nangyayari. Large R groups tend to disrupt both of these types of secondary structure. So, pag gamay lang ang R group mo, so gamay lang ang size ninda, kung pino lang talaga sinda, wara sinda himuon sa mga zigzag. Pero, pag nagdarag ko na ang R group mo class, may problema na kita dida kasi dili na magagana ang hydrogen bond sa nangyayari. Ang hydrogen bond din nangyayari dida pwede i-disrupt sinin mga large R groups. Okay? So, again, tandaan nyo, pwede lang sinda mangyari pag ang R group mo gamay. In terms of size, ha? In terms of size. Pag gamay lang ang size ng R group mo, okay. Pero pag dako na, nadi-disrupt na si alpha helix and beta pleated sheet structures. Okay, so na itong ginamin ko na dili tanan na protein ni alpha helix as dili man tanan na tawag sina protein igwasan tawag sina inan dili tanan na protein may alpha helix and beta pleated sheet. Okay, so arog sini class as you can see, may alpha helix kita didi. May alpha helix kita didi. And may beta pleated sheet kita didi. Okay? As you can see, may mga portions kita. We call this unsegmented. Okay? Inisindan mga wara sa segments. Okay? Mga unsegmented structure na sinda. So, an alpha helix mo, pwede siya mag-exist with the beta pleated sheet. Okay? Gamay lang na protein ang makikita mo na irog lang sini. Sabiyon ta gin-cut naton ini. Here, gin-cut naton siya. Bihira ka lang makikita sa protein na irog lang talaga siya sini na solo. Bihira ka lang makikita sa protein na irog lang siya sini na solo. Imagine nyo, gin-cut naton siya didi. Gin-cut naton siya didi. Amo lang ini nabilin. Okay? Bihira ka makikita sa irog sini na protein class. Ha? Bihira ka makikita sa nirog sila na protein. Mas makikita mo si beta pleated sheet kaupod sa iba pa na mga protein structure. Okay? Unstructured protein segment is a protein structure that is neither alpha helix nor alpha beta pleated sheet. Basically, ini siya na kung nakikita nyo ini, mga unstructured segment, usually mga primary inasinda. Primary protein structure. So, we have an alpha helix. Okay, duro-diretso siya. Okay, makasamaizta. Alpha helix siya, duro-diretso. Then, nag-stop. Naging primary siya. Primary anay siya. Okay, primary siya. Pag sinabi na primary, dikit-dikit. Okay, primary. Side to side. Then, from here, nag-start siya mag-alpha helix. Okay, itong alpha helix bagay ito, nag-turn. Okay, from here, nag-primary naman siya. Then, from here, nag-beta pleated siya. Bang, 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 bang. Okay, beta pleated, ini siya na part. Now, nano ini siya na beta pleated? Diba may duwa kita na beta pleated? Interchain, tapos intrachain.
As you can see, usad man lang ini siya na protein chain ang naghimo sini. So nanong tawag mo sina? Intrachain beta pleated sheet. Ini siya na part. Utrohon ko ang tawag sini intrachain beta pleated sheet. So from here, okay, balik naman siya primary chain hanggang sa DD. Okay? So nanon main difference ni alpha helix tad ni beta pleated. Nanon in the similarities and differences. Okay? Surat natin. Sudon ta. Okay, para ma-review. Alpha helix, amo naman last slide. Okay, last slide for sinina video. Okay? Alpha helix, okay? Similarity. Okay, and beta, okay, pleated. Okay, alpha helix sana kita, again, tandaan naton, one protein chain only. One protein chain only sa alpha helix. Ano pang kailangan tatandaan sa iya? Tawag sina ang mga bonds. It has two types of bonds. Okay, may duwa siya na types and bonds class. Na itong mga bonds niya. Okay, we have peptide bonds. Pag sinabi na peptide bonds class, na ano ganito siya? Side. Okay, two side bonds of side to side bonds of COOH and NH2. Aside sa peptide bonds, igwa pa kita sa hydrogen bonds. Bonds na bonds na. Okay, hydrogen bonds, ano ibig sabihin sa hydrogen bonds? Pag ang peptide side to side, ang hydrogen bonds nimo are further bonds of COOH and NH2. Okay? Ano pang kailangan tandaan natin? R groups are positioned outward animo R groups. Now beta pleated kita. Now beta pleated has two types. We have two types of beta pleated baga. Intraanay, intrachain and interchain. Okay, kan intrachain kita, intrachain has only one protein chain. Pag sinabi na interchain, okay, two or more protein chain na, okay? Aside sa one protein chain, ano pang kailangan tandaan naton? Ka intrachain, igwa siya ni U-turn. Okay? U-turns are present in intrachains. Pag interchains, no. Tandaan nyo, no U-turns. Okay, wala kita mga U-turn. Dili kan interchain. Okay? And ano pang kailangan tatandaan? Okay, similar and bonds ninda. Okay? Amo lang in difference ninda talaga. Okay, inisinda. Pero ang bonds ninda similar. Actually, ang similarity tanan ninda is an bonds. Okay, and similarity ninda tanan is an bonds class. Okay? Ini siya may peptide bonds man. And may hydrogen bonds gihapon siya. Okay, and similarity is the bonds.
Okay, di ko na isurat ang definition sine kasi similar lang ina siya. Okay, amin na ang similarity ni beta pleated tag ni alpha helix. Pero kung gusto mo pa more specific, usad pa ng similarity na pwede ta mabutang ini ang protein chain. Okay, similar sinda if sa intrachain an imo i-compare. Pero pag interchain, iba na usapan nito. Okay, so kung ginunga ka mo, similar ba okay, in terms of number of protein chain, is alpha helix and intrachain beta pleated sheet similar? Yes or no? Nanon answer? Yes. Pero pag hinunga ka mo, in terms of protein chain number, similar ba si alpha helix tag si interchain beta pleated sheet? Yes or no? Nanon yung answer nyo? No. Okay? So, amin itong pwede mabutang sa mga similarities and sa mga individual differences ninda. Okay? So, basically, class, amo ini ang summary sa secondary. Okay? So, kung dili nyo ma-imagine, inisinda, okay lang, na dili nyo ma-imagine ina. Okay? Basta nasabutan nyo ini siya. Okay? Kasi kung masabutan nyo ini, ma-imagine nyo man ini class. Okay? So, amin to, kung ako nag-aadal sini, dili ko talaga, biskin dili ko na nasasabutan. Okay, sa nag-exam kami sing paboraang ko tanda ko talaga ini siya sa nag-exam kami, dili ko aram ini. An aram ko lang na structure ang primary, an secondary, tertiary, tag quaternary, wala ako sa itong kaaraman talaga. Okay, so pag nagalabas ini naman question, ginapaburoangan ko lang ini dati sa exam namon. Okay? So, idagdag ko na lang gali si unstructured. Natandaan nyo din, unstructured protein is a protein, okay, secondary structure that is neither an alpha helix or beta pleated sheet. Pag dili siya alpha, dili siya beta, unstructured siya. Okay, not alpha or not beta pleated, nang tawag mo sina unstructured segment or unstructured protein. Okay? So, amin ni class, secondary protein structure. Okay? So amin itong last. Okay, next video, tunahan ta si tertiary. Kasi si tertiary, okay, medyo halabay ni. Okay, si tertiary ang pinakahalaba sa indatanan. Okay? So, tertiary siya ang pinakamalisod. Di mo siya malisod. Malisod siya in terms of, damo-damo siya example. Okay? So, kaya siya medyo malisod adalan, si tertiary. Pero pag nagabot kita quaternary, madali-dali na lang ito siya. Okay? Si quaternary, ang pinakamadali sa indatanan. Okay, gamay lang sa ulohon nyo. Okay? So, this ends the first video for the structure and types of proteins. So, see you sa next video. So, dili kita ma-start sa tertiary protein structure. Okay? So, that's all. Thank you for listening.